नमस्कार मु स्वागत करुच्ची न्यूज रूम को मो सहित अच्छा विजु जनता दल मुखपात्र लेलिन मोहंती सर सर नमस्कार। ये किसी समय तले मु गणमाध्यम रे आपनकर गोटे आलोचना देखुली बारंबार आपन को समान प्रश्न करा जाउतला एवं शेष रे निष्कर्ष बाहरला जे कोटी ना कोटी आपनक भितरे बा विजु जनता दल भितरे कॉन्फिडेंस नाही बोली जे घोड़ा व्यापार को नहीं कथा जेतबेले सामना को आसुची एवं मु आपनक सहित पूर्वरु जेतबेले कथा हेतिली आपण कहले जे आउ जो 2002 रो जो घटना थिला राज्यसभा निर्वाचन समय ताहा रिपीट हबनी एपटे दिलीप बाबू कहउचंती जे खेल जेमती हेले बदलिबो बा 2002 रे जो घटना आइतिला से घटनार पुनरावृत्ति हबो। मु जानिया पई चाहिबी सर जे कोन असुविधा रहउची जोटी पई बारंबार बिजु जनता दल आडू प्रश्न उठुची जे राज्यसभा निर्वाचन जो निर्वाचन बिजु जनता दल जितिबा कथा दतेश्वर होतांकर जितिबा एक प्रकार निश्चित ताकू नै बारंबार प्रश्न उठुची। देखंतु प्रायोजित प्रश्न को आपण अवॉइड करि परिबे नाही जेतबेले प्रश्न उठिबा कथा जे भारतीय जनता पार्टी जे निजुको परिचय दउची जे पृथ्वीर सबुठारु बड़ गणतांत्रिक दल सी जदि तार निजर जड़े मेंबर तांकू टिकेट दल तरफ न देकरी इंडिपेंडेंट ठिया करूची तार अर्थटी कौन तार अर्थ गोटे पटे गोटे दल जे मिछमिछि क्या कहूची जे सी होची सबुठारु सर्वबृहत दल सी घोड़ा व्यापार को प्रश्रय दबा पाई चेष्टा करूची। अन्य पटे जेतबेले विरोधी दलर दुईटी प्रमुख विरोधी दल बिजु जनता दल माननीय श्री नवीन पट्टनायक नेतृत्व रे अन्य पटे कांग्रेस दुईटी जाक दल गोटे कॉमन कैंडिडेट छाड़िले से कॉमन कैंडिडेट टी गोटे नूतन दिग ओडिसा रे जणे तो डॉक्टर संतृप्त मिश्र जे दलर प्रार्थी हिसाब रे ठिया हिचंती तांकर जितिबा तो सुनिश्चित सेतरे कोनोसी देयर इज नॉट इवन एन आयोटा ऑफ डाउट किंतु जोठी चतुर्थ प्रार्थी रहुची से चतुर्थ प्रार्थी जेतबेले लड़ुचंती संख्या कहूची जे से जितिबा कथा किंतु जेतबेले उद्देश्य गोटे दलर रहिबो जो दल रूलिंग पार्टी अछि जो दल प्रोक्लेम करूची जे कार्डर बेस्ड दल जो दल प्रोक्लेम करूची जे से सर्वबृहत दल से ना तो ता दलरु जने प्रार्थी पाइला ना जी दलर सदस्य ताकू ता निज प्रार्थी हिसाब रे थोई पारला गोटे जो चर्चा आपण माने सब करूचंती जो जदी घोड़ा व्यापार रो चर्चा जदी होउची विभिन्न समय आपण कोन याको एक सुस्त गणतंत्र बोली कहि परिबे कि जोठी घोड़ा व्यापार को नै खोला खोली आलोचना होउची। देखंतु मु गत थर भी जो चर्चा करितली वर्तमान जेतबेले आमे राज्यसभा निर्वाचन कथा होउचे आउ आजी प्रार्थीत्व दाखल करू करू घोड़ा व्यापार उपरे कथा होउचे तामाने भाबंतु गणतंत्र रो अवस्था वर्तमान को स्तर रे पहुंची गलानी। आमे गणतंत्र जदि सम्मान दउचे गणतंत्र को गणतंत्र रो मंदिर जोटा पार्लियामेंट बोली आमे कहूचे आमे विश्वास रखिबा कथा जेकोसी प्रार्थी सेठी जितिकिरी जिबे बा सेठी मनोनीत हेकिरी जिबे तांकर दक्षता थिबो एवं होलियर देन दाउ से थिबे किंतु एठी कोन होउची ओडिसा रे आमे जो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी को पचारिबा कथा सीतांशु बाबू जे आपण तो सर्वबृहत दल बेली निजुको प्रोग्राम करचंती आपण दिलीप राय जीए आपणकर प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करथिले आपण मने पकांतु जेतबेले दिलीप राय क्रिटिसिजम ऊपर को आसुतिले एवं से क्रिटिसाइज करथिले जे माननीय प्रधानमंत्री देइथिबा कथा रखी पारि नाहंती एवं सेठी पाई तांकर उद्वेग प्रकाश करुथिले आजी सेही लोक को एमाने बाध्यबाधकतारे गोटे बड़ प्रश्न गोटे बड़ कथा होची श्रीजुक्त लेलिन महंती जेतबेले बिजु जनता दल भितरे थिबा फाट को नै चर्चा होची आपण जदी मीडिया लगातार भाबे देखुथिबे प्रभात विश्वाल को नै जो कथा सामना को आसिला एबे किछि राजनैतिक समीक्षक कोंतु वरिष्ठ सांबादिक कोंतु बा मीडिया रो जो सांबादिक माने बंधु माने अछंती से माने आलोचना करूछंती जे 5-6 जनकर ना सामना को अणा जाउची जो माने बीजेडी रे रही कि भी बीजेडी साथ देबे नाही से माने दिलीप राय को आड़ को चली आसीबे बिजु जनता दल भांगिला बड़ी स्थिति हबो ये राज्यसभा निर्वाचन यार सब मोड़ बदलै देबो ये जुक्ति को आपण केमती ग्रहण करूछंती श्रीजुक्त विभिन्न समय रे किछि निर्दिष्ट सांबादिक भाई माने से माने किछि चर्चा करूछंती जो चर्चार भित्ति अछि बेली मु पूर्ण मात्रा रे कहि परिबी नाही। आपण भाबंतु एही सांबादिक भाई माने तो कथा होतले बद्री भाई उपरे काई बद्री भाई तो जेतोले नॉमिनेशन हैला ठीक पाखरे सार करथिले बद्री भाई तो दलर जेहेतु जड़े सच्चा कर्मी सी आम सांगे जेमती रहिबा कथा जड़े मुरबी से मुरबी हिसाब रे सी थिले
ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ନେଇକରି କାପଳ କଳ୍ପିତ ଡ୍ରାମା ସବୁ ତିଆରି ଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦିନରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ, ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ସପକ୍ଷରେ ନା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରିମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଯାସକୁ ବିଶେଷ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାଜ୍ ବିନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ମିଡିଆ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ରିଜନ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦଳ ଆମର ଯେତିକି କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉଠି ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ 50 ଫାଳା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ କି? ଆଜି ଏଠିକାର ବଡ ବଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲେ କି? ଆଜି ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଯୋଉମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ ଥିଲେ କି? ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ଯୋଉ ନୋମିନେସନ ହେଲା, ସେଥିରେ କୌଣସି ଦଳର ଅଦର ଦେନ୍ ଦଳ କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କାହିଁକି ନଥିଲେ, ୟାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଅଛି କି ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଅଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍ ଇନ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛେ, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ ଅଫ ଡାଉଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉଠି ବିଜେଡି ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ୟୁନିଟ ହିସାବରେ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାମ କରୁଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ସମୟ କମ ଅଛି, ଯେ ଆଜି ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଲଗାତାର ଧରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆପଣ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀର ମନୋଭାବ ଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲିଣି, ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଦାସ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଚାରଧାରା ଯେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟିଏ ସିକ୍ୟୁଲାର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଅଛି, କଂଗ୍ରେସର ବି ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଏକାଠି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାରେ ଡେ 1 ରୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଫ୍ଲୋରରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୋଟକୁ ଯଦି ମିଶେଇ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ 40 ପ୍ଲସ୍ 13 ଇଏ 53% ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାରକୁ ଆପଣ ଏକାଠି ଆସିଲେ 2029ରେ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇପାରନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ସମୟ କହିବ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ରହିଛି ସାର୍? ଆପଣ ଯଦି ଏକାଠି ହେବେ, ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ବଦଳିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ନେତା ଓଡିଶାର ସବୁଠୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଟାଇମ ଉପରେ, ସମୟ ଉପରେ, ମୁଁ ତା ଉପରେ ଯାଇକରି କହିବା ପାଇଁ ନା ତ ମୁଁ ଅଥରାଇଜ, ନା ମୁଁ କହିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଦୁଇଟି ଦଳ ଥାଏ, ସରକାରୀ ପକ୍ଷ ବି, ଏମାନେ କଣ କେହି ମନା କରିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାକୁ ଧର୍ଷଣ କରାଯାଉଛି? ଏମାନେ କଣ କହିପାରିବେ ଯେ 210ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଇନର ଝିଅ ରେପ୍ ହେଇଛନ୍ତି, 4000ଟି ଝିଅଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି, 40,000 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶିକାର କରାଯାଇଛି? ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ ଆଉ ତାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଯଦି ଦୁଇଟି ଦଳ ଯିଏ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କଥା ପଚାରିଲେ, ସେଥିରେ ସାଣ୍ଟଗାଣ୍ଟର କଥା କୋଉଠି ଉଠିଲା? ଆପଣ ନାଁ ନେଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କଥା। ନବୀନ ବାବୁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ। ଆପଣ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଆମରି କ୍ୟାବିନେଟରେ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଥିଲେ। ଭକ୍ତ ଦାସ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହଉଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଆପଣ 2029 ଯାଏ ନେଇପାରିବେ କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ କୌଣସି ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ଓପିନିଅନ ଦବାଟା ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରବକ୍ତା, ମୁଁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋପରି ଭାବେ ଫେଲ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର, 29ରେ ଆମେ ସ୍ୱତଃ ଆସିବୁ। ଆପଣ ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ଜିତିବେ? ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ? ମିଡିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସାର୍। ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘୋଡା ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଠିଆ କରିଛି, ଯଦି ଘୋଡା ବେପାର ନ ହୁଏ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଦତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କର ନମ୍ବର୍ସ ଅଛି, ସେ ଜିତିକିରି ଅଛନ୍ତି। ଘୋଡା ବେପାର ଯଦି ବି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ମାନେ କୁଆଡେ ଯିବେନି? ମତେ ତ ଲାଗୁନାହିଁ କେହି କୁଆଡେ ଯିବେ। ମୁଁ କାହିଁକି କୁଆଡେ ଏଗେନ୍ ସେଇଟା ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆପଣ ଆଗ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସହମତ ଅଛନ୍ତି ତ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ହେଇଛି? କାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅନେକ ଡିସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଅଛି। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଉ, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁ, ଆମେ ଉତ୍ତର ଦଉଛୁ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେତେ ଗଟ୍ସ ଅଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ ଯେ ଏଇ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଦେଖେଇଦବ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଏକାଠି ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ବଦଳି ପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ,
एथिरे राजनीति रे कोनोसी चैलेंज आ एसबु जिनस मते कहीं लागू नहीं जे आम डेमोक्रेटिक वैल्यूज बा मोर नेता माननीय श्री नवीन पट्टनायक वैल्यूज जे आमे काहाकू एमिति लूज चैलेंज किछि काहाकू दिया जाय नहीं गोटे आभिमुख्य जो आभिमुख्य राज्य रे आज जो अवस्था हेछि गोटे नर्क परिस्थिति को आसी पहुंचे देछि डबल इंजिन सरकार आउ तांकर निज ऊपर कॉन्फिडेंस नाही बेली से तांको दलर जने लोक को इंडिपेंडेंट करिकरी किछि भूल बाट पे प्रोत्साहन दउछथि आमे हम बात ऊपर क्लियर अछु जितिबाटा थय बेली मोर विश्वास। ओके धन्यवाद धन्यवाद श्रीजुक्त लेलिन महंती।